सही दाम न मिलने के कारण सैकड़ों तरबूज बर्बाद हो रहे हैं। बता दें कि ताजे मीठे पानी से भरपूर यह फल बिक्री की कमी के कारण खेतों में ही पड़े पड़े नष्ट हो रहे हैं और इसका प्रमुख कारण यह है कि सही कीमत पर खरीदार न मिल पाना। हालांकि बाजार में स्थानीय तरबूज तो उपलब्ध है, लेकिन किसानों को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। परिणाम स्वरूप किसानों में निराशा की तस्वीर साफ देखी जा सकती है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले तरबूज की कीमत आसमान छू रही थी, लेकिन वर्तमान में मैनागुड़ी और जलपाईगुड़ी सहित तीस्ता के किनारे स्थित विभिन्न स्थानों से तरबूज बाजारों में आ रहे हैं, इसलिए उनकी कीमतें बहुत कम हो चुकी है। वर्तमान में तरबूज 4 से 5 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत पर बेचा जा रहा है एवं बाजार में कुछ बड़े तरबूज 20 रुपए प्रति पीस के हिसाब से बिक रहे हैं। बता दें कि अब जलपाईगुड़ी शहर में विभिन्न जगहों पर तरबूज 3 से 4 रुपए किलो में बिक रहे हैं। कुछ तरबूज तो 10 रुपए प्रति पीस की दर से भी बेचा जा रहा है। कुल मिलाकर किसानों का कहना है कि इस वर्ष उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा है। দাম এত কমার কারণ কি? এর আগে তো 30 টাকা করে কেজি বিক্রি হচ্ছে, এখন গোটা গোটা 20 টাকা করে বিক্রি করছেন, কি কারণ? কৃষকের কোনো মূল্য নাই। আমি বলছি কৃষকের কোনো মূল্য নাই। এখন তরমুজ আমরা করে ফেলছি, এখন বেচতে হচ্ছে, উপায় নেই, কোনো বাইরে মাল যাচ্ছে না। আচ্ছা, কোথাকার তরমুজ? এটা হচ্ছে এই যে ময়নাগুড়ি জলপেশ লোকাল তরমুজ। লোকাল তরমুজ এলে কোনো ইনজেকশন পুশ করা না, এটা মিষ্টি স্বাদে ভরা। এত কমে দিচ্ছেন? উপায় নেই, কি আমরা করছি, এখন ফসল ফেলে দিতে পারতেছি না, তরমুজের দাম নেই, এই জন্য বিক্রি হচ্ছে। এই জন্য কম দামে বেচে দিচ্ছি। কেমন বিক্রি হচ্ছে? বিক্রি হচ্ছে মোটামুটি ভালো, খারাপ না, খুবই ভালো বিক্রি। এই তেজের মধ্যে এই তরমুজ খাবে লোক, আনন্দ পাবে, মিষ্টি পাবে। খেতে কি আরো তরমুজ রয়েছে? প্রচুর রয়েছে, প্রচুর, আমাদের প্রচুর ক্ষেত আছে। এই যে কম দামে এত পাচ্ছেন, কতটা সুবিধা হচ্ছে? এর আগে তো অনেকটা দামে অনেক সুবিধাই হচ্ছে, লোকে খাইতে পারতেছে, ওরা দিচ্ছে দেখে আমরা খাইতে পারতেছি। এইটাই, কিন্তু কৃষক কতটা পাচ্ছে সেটা হচ্ছে ঘটনা, কৃষকের কতটা লাভ হচ্ছে সেটাই হচ্ছে ঘটনা। কিন্তু আমাদের তো সুবিধা। স্বাদ কেমন হচ্ছে মনে হয়? স্বাদ কেমন? এর আগে নিয়ে গেছিলাম, স্বাদ তো ভালোই ছিল। এখন এটা নিয়ে যাই, এখন এটা কাটে খাই, দেখি কিরকম স্বাদ হবে, তবে বলতে পারবো কিরকম স্বাদ হবে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज।